Misalkan teman-teman mengkritisi, apakah benar industri halal ini merupakan gerakan yang idealis atau hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu saja, oleh kapitalis, karena mereka merasa pasar itu sudah sangat jenuh sehingga dihembuskan angin yang baru, gitu ya. Teman-teman tahu kekayaan Indonesia ini hanya dikuasai oleh berapa orang? 10 orang saja, ya. Dan rasio gini di kita cukup tinggi. Yang kaya makin kaya, ini semakin itu pembuka dari saya, dan berikutnya kita akan coba ke masa depan. Saya dari perbankan mengajak kita berdiskusi dari mulai mana, kita mulai dari sini. Environment and changed animals and humans into what they are today. Now, another revolution is to be expected, an industrial evolution. Because the much talked about and predicted upcoming industrial revolution will be an evolution of goods and services. It will make the impossible possible. It will change products, locations, and materials into independently operating objects by implanting a DNA chip. Get ready for it. The network will be the indication of the production of the future. All elements will be connected and able to communicate with each other. The network as an example of perfect organization. Every move and commotion will be immediately transferred as information. In terms of production, this means in the future, once an order is placed, all locations of production will be automatically informed. The various machines and production phases will communicate with each other and coordinate who will do what at what point of time. Future products will carry all information with them and independently tell machines which individual operation is necessary. This means that we're dealing with intelligent resources and products. Production will not only benefit from internal communication, but also, as it is called in nature, from swarm intelligence. Connected people operate together and are therefore more productive, stronger, and faster than people acting alone. To adapt, to react to changing situations. Not only in nature is it necessary to be flexible to survive, the market is also subject to constant change. But how to respond to this change with the help of new production methods in the future? Through originality? Through following the trend of individualization or meeting customer demand for custom-made products? Through the integration of clients in the development process? Through flexible design? Through product development that can quickly adapt to the current market situations? This poses high challenges to industrial production, especially to product development. One solution is direct production. The design is delivered and then quickly translated by a 3D printer, which is connected to the development and production location. The individualized product seamlessly enters the industrial development process of the end product. Hereby, customer requests can be met, market changes can be responded to, and a wide supply spectrum can be generated for the same product. There are no further costs for extra storage room or workforce, and of course, there is the joy of the product's variety. In the future, logistics will be facing major challenges. In order to get future production working, it will be even more important for deliveries to work on short notice, since market changes and unexpected complications always need to be taken into account. The future calls for an even faster response, but in order to reach that, we need a new way of thinking in transportation. Besides the prevention of transportation through local production, there will also be new forms of logistics. Interconnected drones will guide themselves.
They will be guided and programmed by the intelligent product, which stores information and therefore knows where it needs to go. The future information network between customer, supplier, and intelligent product will ensure flexible logistics that can quickly cater to any demand. In the future, machines will coordinate themselves and will therefore process orders in a more focused and collective way. That means logistics will only be needed when there is a demand, communicated and planned within the network. In the future, one of the main tasks for companies and employees will be continuous training. New technological possibilities require a different awareness and new flexibility from all employees. This includes work times, the tasks of respective colleagues, and variable organization of working time enabled by the companies. Long term, the working environment will change. This means that physically hard work, as well as tasks that are dangerous to health or technically simple, will diminish. This can be a challenge and also an opportunity. People will then have the tasks of creativity and design, the guidance and control of entire processes, as well as the control of quality and responsibility for correct actions in exceptional situations. Employees are the interface between constantly flowing information. They are the controlling authority. The relationship between humans and machines will be raised to a new, more natural development level. Employees will be deployed in a more focused and therefore efficient way. In this case, we can only learn from the best in the field. Every employee will therefore have particular, customized tasks. Get ready for the Revolution 4.0. Because the future is closer than you think. Apa yang bisa disimpulkan dari video ini? Ya. Revolusi industri. Ada banyak sekali peran perbankan untuk mendukung untuk mendukung industri halal. Satu, bisa sebagai transactional partner. Yang kedua, untuk ekspansi perusahaan bisa sebagai penyalur dana investasi. Kemudian untuk mempercepat case to case period, bisa juga sebagai pemberian working capital. Kemudian juga sekarang ini banyak perbankan yang bekerjasama dengan asuransi dalam bentuk unit link itu untuk mendukung work life balance-nya karyawan. Pada siang hari ini kita akan coba berdiskusi satu saja, yaitu sebagai transactional banking partner. Artinya apa? Bahwa ke depan yang kita pikirkan, halal industri yang kita rancang, tidak lagi bagaimana membuat suatu produk yang bagus, tetapi bagaimana membuat suatu produk yang solutif dan mudah didapatkan oleh customer. Ada dua hal yang menjadi bahan diskusi juga. Silakan, misalkan teman-teman akan melakukan penelitian, misalkan mau skripsi segala macam. Apakah tren halal industri ini merupakan tren millennial industri? Teman-teman adalah generasi milenial. Sementara saya generasi Y, Ustadz generasi X. Yang lain ada yang generasi baby boomers. Oh ya, generasi milenial adalah generasi yang bekerja tidak mau lagi formal. Ketika tidak mau lagi didoktrin, tetapi pengen berdiskusi. Generasi milenial adalah generasi di mana tidak lagi bersusah payah seperti yang tadi disampaikan nimba gitu ya, pagi-pagi, tetapi tinggal pijit langsung keluar air ke sumur. Generasi milenial adalah generasi yang segala sesuatu digital. Yang punya handphone, acungkan tangan. Acungkan tangan yang punya handphone. Semua punya ya? Tidak? Tidak karena dilarang tidak punya. Kalau tidak ada peraturan untuk tidak punya?
Teman-teman semuanya tahu Gojek ya? Tahu Bluebird? Tahu Nokia? CEO Nokia waktu dia menyerahkan perusahaannya kepada komisaris, dia bilang perusahaan ini sudah hancur, saya ditolak. Tetapi saya tidak tahu kenapa hancur. Kita hanya telat melangkah. Bukan berarti salah menentukan strategi. Oh iya, salah menentukan langkah, oke. Ya, sip. Kemudian yang kedua, industri milenial adalah industri yang value driven company. Teman-teman tahu Pocari Sweat? Pocari Sweat, teman-teman tahu Coca-Cola? Oh ya, Coca-Cola tahu? Coca-Cola dulu sempat turun sahamnya, kenapa? Karena ada larangan dari pemerintah untuk mengkonsumsi ya. Teman-teman tahu Iran membuat satu produk di industri cola yang dia misinya adalah menghancurkan Coca-Cola. Teman-teman tahu apa produknya? Zam-Zam Cola. Serius, ini serius. Silakan teman-teman yang bawa handphone, itu browsing di Google, klik Zam-Zam Cola. Saya beri waktu, silakan. Zam-Zam Cola, silakan. Semoga internetnya cepat ya. Coba di Google, Zam-Zam Cola. Ada? Ada ya, yang Ivan? Ada ya, Zam-Zam Cola ya? Itu misinya untuk masukkan Coca-Cola. Misinya masukkan Coca-Cola, tapi sampai sekarang belum berhasil. Gitu. Ini saya cepet-cepetin aja. Ini pemaknaan halal industri masa depan menurut saya. Teman-teman boleh menambahkan, teman-teman boleh mengurangi. Secara dasarnya mungkin halal industri itu harus halal dari zatnya, harus halal dari prosesnya, proses produksi, harus halal juga dari cara mendapatkannya. Kemudian saya tambahkan lagi, harus halal juga proses bisnisnya, harus halal juga spiritualnya, harus halal juga manajemen capitalnya, human resource-nya. Kemudian harus halal juga transaksionalnya. Kalau juga setuju, boleh nanti kita berdiskusi. Oke teman-teman semuanya bisa lihat data ini. Ini juga saya skip aja. Bahwa ada 3,2 triliun orang setiap hari, 3,2 miliar orang setiap hari menggunakan sosial media. Ada yang punya Facebook, pernah punya Friendster, Twitter ya, Twitter punya, blog, berapa ribu karakter kira-kira setiap hari teman-teman membalas WhatsApp. Coba, itu kalau misalkan teman-teman punya WhatsApp tahun lalu, udah 2 tahun, dibukukan, wah udah tebel ya. Ya kan? Dan kenapa para penulis di Indonesia jarang? Padahal penulis WhatsApp di mana-mana. Ini kan semacam paradoks ya. Oke, teman-teman semua bisa lihat di sini. Di Indonesia menurut data saya dari YouTube, ini 55% dari total populasi pengguna digital ataupun juga punya handphone itu warga kota. Penduduk kita total sekitar 262 juta, tetapi pengguna handphone 142%-nya, 371 juta. Ini data terbaru Januari 2017. Satu orang ada yang punya 2-3 kartu. Kenapa? Karena ngirit ya kan? Yang satu untuk telepon, yang satu untuk
kuota. Yang punya mobil banking? Boleh ya. Teman-teman semuanya di Indonesia seperti ini, kemudian hubungannya dengan perbankan. Nah ini, tadi kita coba membangun simptom-simptom lah, kita hubungkan dengan perbankan. Tren perbankan dari sebelum tahun 80-an itu high cost, kemudian tidak efisien. Kemudian yang berikutnya tahun 90-an, transaksi perbankan masih didominasi dengan cash money, belum secara optimal menggunakan perangkat IT. Mungkin